बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना सबका सपोर्ट मिलेगा सब कुछ। एंड वो एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छा किया था एंड लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैंक आ जाएगा, बट वही है बिकॉज इट्स अ सी एग्ज़ाम एंड इट्स वेरी टफ, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। बट या मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया था मेरा हर टाइम, मेरा मम्मी ने, मेरे दीदी लोग ने पूरा टाइम मेरा सपोर्ट किया था, उनका कारण ही आज मैं CA बन गया हूँ एंड ऑल इंडिया रैंक 49 आया। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अराउंड हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स देते हैं एंड उसमें से इस बार परसेंटेज आपका पास परसेंटेज था 11% अराउंड जिन लोगों ने क्वालिफाइड किया है एंड उसमें से टोटल टॉप 50 रैंक्स होता है, उसमें मेरा 49th रैंक आया। प्रिपेरेशन में डेली हर दिन पढ़ता था एंड 8-9 आवर्स में हमेशा पढ़ता था। ना ये आपनलोকৰ निचिना मोर एके अनुभूति, कारण आज तिताबৰৰ समाज जीवনৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি তিতাবৰৰ জালান পৰিয়াল এটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰিয়াল, তেখেতসকলৰ গোটেই তিতাবৰৰ কাৰণে বহুত কন্ট্ৰিবিউশন আছে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ, আমি সকলোৱে জানো। আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আজি আমাৰ মোৰ বন্ধু বা ভাতৃবন্ধু প্ৰমোদ জালান আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধা জালান, তেওঁলোকৰ সন্তান আদিত্য জালানে আমাৰ যিটো আমাৰ ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেন্সে যিটো আমাৰ 2024 চনত পৰীক্ষা পাতিছিল, অল ইণ্ডিয়া পৰীক্ষা, সেইটোত তেওঁ 49 পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ যেনেকৈ প্ৰথম 10ম স্থান থাকে, মাজতে 20টা হৈছিলে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত, সেইটো 50টা হয়, তাৰ ভিতৰত তেওঁ 49 ৰেংক পাইছে। গতিকে আমি আহিলোঁ, ৰাইজৰ লগত সুন্দৰকৈ একাপ চাহ খালোঁ, পৰিয়ালক আশীৰ্বাদ দিলোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ, অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া আদিত্য জালানকো মই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিছোঁ, কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতেই থমকি নাথাকি তিতাবৰলৈ যাতে আৰু অধিক তেওঁ আমাৰ সন্মান কঢ়িয়াই আনে আৰু অল ইণ্ডিয়া লেভেলত জীৱনৰ এটা বয়সত তেওঁ যাতে জিলিকি উঠে, তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।